Bonjour 11 معكم مدام مها. Je suis à la page 33. Compréhension de l'écrit, unité 2, suite de la compréhension. نحن بالوحدة الثانية بالمنهاج الحديث صفحة 33 تتمة الاستيعاب الكتابي. أخذنا الاستيعاب الكتابي النص بس لأنه طويل وصعب ما لحقنا نحل تدريباته، رح نقراها هلا على السريع نسترجع الأفكار وبعد نحل باج 33. نتذكر كان الدرس عن شو؟ le décrochage des enfants، تسرب الأطفال من المدرسة. parrainage des enfants décrochés، كان عم يحكي عن رعاية الأطفال اللي عم يتسربوا من المدرسة أو اللي هن منقطعين عن المدرسة. Le service communautaire est alimenté par une grande variété d'organisations internationales. قلنا إنه خدمة المجتمع بتقوم عليها مجموعة متنوعة كبيرة من المنظمات الدولية. C'est un travail de rassemblement de volontaires en un effort coordonné visant à participer au service continu dans les communautés à desservir. قلنا إنه هي عملية جمع متطوعين في إطار جهد منسق بهدفه إنه يشارك في الخدمة في خدمة متواصلة في المجتمعات المحلية اللي بتستدعي هالتدخل. Dans ce domaine, un groupe de jeunes volontaires de notre ville ont organisé une activité menée auprès des enfants des rues dont le nombre prend de l'ampleur dans notre communauté. وقرينا كمان إنه في هالمجال مجموعة من الشباب المتطوعين قاموا بتنظيم نشاط مع أطفال الشوارع اللي عددهم عم يرتفع أكثر وعم يتوسع في مجتمعنا. En effet, pour prévenir l'aggravation du problème du décrochage et pour résoudre à bien les problèmes des enfants des rues, ce groupe en coopération avec la municipalité a élaboré un programme pour la prise en charge, la réinsertion socio-éducative et la réintégration familiale des enfants des rues, où l'âge moyen de ces enfants est compris entre 6 et 16 ans. كمان قلنا إنه في هالمجال قلنا إنه عم يزداد العدد، وقلنا إنه لتجنب تفاقم مشكلة التسرب من المدرسة ولحتى نلاقي حل فعال لمشاكل أطفال الشوارع، قامت مجموعة من هالمجموعة هاي من المتطوعين بالتعاون مع البلدية حتى وضعوا برنامج لرعاية وإعادة دمج أطفال الشوارع اجتماعيا وتعليميا وكمان دمجهم أسريا، متوسط أعمارهم بين 6 ل 16 عام. Ce programme applique l'enseignement informel auprès de ces enfants abandonnés dans les rues. وهالبرنامج هذا عم يطبق تعليم غير نظامي، مو نظامي غير نظامي لأنه بيروحوا لعند الأطفال المهملين في الشوارع. L'équipe de jeunes incite donc les partenaires locaux à s'intégrer dans le cadre du parrainage de ces enfants. فالفريق الشباب عم يدعو عم يحس الشركاء المحليين على الانضمام في ضمن إطار رعاية هؤلاء الأطفال. Notre objectif principal est de trouver un parrain pour chacun de ces enfants vulnérables. هدفنا الأساسي هدف لهم يعني وأنا هو إيجاد راعي أو كفيل أو ضامن لكل طفل من هؤلاء الأطفال المحتاجين الفقراء الضعفاء. La scolarité de ces enfants leur garantit concrètement la chance de devenir des adultes indépendants, autonomes, éduqués, prêts et disponibles au travail. وإنه تعليمهم
طبعا تعليم هالأطفال هدول بضمن لهم بشكل ملموس فرصة إنه يصيروا راجدين كبار بالغين مستقلين، يعتمدوا على نفسهم، على ذاتهم، متعلمين وجاهزين ومستعدين للعمل، يخوضوا في العمل. قلنا إنه هون ناقصنا disponible بالطباعة رايحة. Rejoignez ces bénévoles pour que l'éducation règne et guide tous ces enfants qui ont le droit d'apprendre. وخلينا عم يدعونا لأنه ننضم كلياتنا ننضم لهالمتطوعين لحتى التعليم يسود ويوجه التعليم كل هؤلاء الأطفال اللي هن طبعا بيمتلكوا حق التعليم. وهلا بدنا ننتقل على الباج 33 لحل التدريب. lisez le texte puis cochez vrai ou faux. نحن قريناه بس بدنا نعلم على الصح والخطأ. Il s'agit d'un article sur la solidarité. أكيد الموضوع هو دايما فيه السؤال هذا بنلاقيه بالأسئلة، يعني بنوجد بجميع النصوص اللي بتجينا إنه الفكرة هي مقالة حول التضامن. أكيد تضامن solidarité sociale. Vrai. Ce texte est écrit pour inviter les gens à participer à un programme. Oui, ce texte النص هذا كتب ليدعو الناس للمشاركة بهالبرنامج. طبعا لأنه بيقولوا انضموا الأخير rejoignez ننضم للمتطوعين. Ce document est adressé aux associations humanitaires. طبعا لأنه هالنص هذا موجه للجمعيات الإنسانية لا ما لهم علاقة، هن هو بتوجه لإلنا، عم يدعونا لإلنا تنساعد الأطفال الديكروشي اللي منقطعين عن الدراسة. Ce programme est mené dans plusieurs villes. هالبرنامج وتم وضعه في عدة مدن. نو لأنه كانوا عم بيقولوا dans la communauté ضمن المجتمع لوكال المحلي، في المجتمع المحلي. إذن de vrai et de faux. B. Choisissez la bonne réponse. اختار الجواب الصح. Selon le texte, le programme du parrainage vise à fournir un emploi aux enfants décrochés, envoyer les enfants décrochés à l'école, garantir un enseignement informel d'un enfant des rues. إنه حسب النص هالبرنامج برنامج الرعاية vise à يعني يهدف إلى تأمين عمل للأطفال المتسربين. لا أكيد ما نروح يأمن لهم للأطفال عمل، بس يعدهم. envoyer les enfants décrochés à l'école يبعث الأطفال المتسربين على المدرسة كمان لا، هو بيجي هو اللي عندهم تيدرسون، وإنما garantir un enseignement تأمين تعليم غير نظامي لطفل من أطفال الشوارع. 2. بدون sujet. Peuvent profiter de ce qui peut profiter de ce projet. مين اللي راح يستفيد من هالمشروع؟ les enfants, les adultes, les jeunes bénévoles. لا هذا كتير سهل، إنه مين راح يستفيد؟ أكيد les enfants، الأطفال أم البالغين أم المتطوعين؟ لا المتطوعين هن بدهم يفيدوا وليس يستفيدوا. 3. سهلين بعد ما فهمنا النص. Le groupe de jeunes a élaboré le programme en collaboration avec des associations humanitaires, habitants de la ville et la mairie, municipalités de plusieurs villes. مجموعة الشباب أعدت برنامجا بالتعاون مع الجمعيات الإنسانية. Non. Les habitants de la ville et la mairie. Oui. مع السكان المدينة والبلدية. مع البلديات لعدة مدن لا قلنا ما لهم علاقة كل المدن، ما لهم علاقة كل المدن. 4. Ce programme a été créé à la suite d'une situation remarquée dans la ville. laquelle هالبرنامج
أنشئ على أثر وضع تمت ملاحظته في المدينة. شو هو الشيء اللي خلى هالبرنامج ينشأ ويصير بشكل ملح؟ L'absence des activités volontaires, le manque des services communautaires, le nombre croissant des enfants des rues. هلا أنا عم بحلهم ومتأكدة إنه أنتم بتعرفوا بتحلوهم لوحدكم. هل هو غياب نشاطات الطوعية اللي هذا هو الوضع الملح؟ أكيد لا. le manque des services communautaires، هل هو نقص الخدمات الاجتماعية؟ أكيد كمان لا، وإنما le nombre croissant، العدد المتزايد des enfants de rue، لأطفال الشوارع. ببقى عندي السؤال الأخير لأنه بس نخلصه رح نوصل للجرامير. Ajouter d'autres idées pour aider les enfants décrochés. أضيف من عندك أفكار أخرى لمساعدة الأطفال المسربين من المدرسة أو المنقطعين عن المدرسة. أنا عملت كم فكرة تطلعوا عليها وبريت يا ريت إنكم كل واحد هو يقدر يحاول يكتب لحاله يضيف أفكار أخرى بعد ما فهمتوا النص منيح وما عاد صعب. Pour aider les enfants décrochés, il faut installer un centre mobile d'aide constitué d'un soignant, d'un travailleur social, d'un chauffeur et d'un psychologue pour apporter une aide aux enfants de la rue sur leur site de regroupement nocturne. Il faut aussi assurer à ces enfants leurs besoins premiers: nourriture, santé, hygiène et éducation. Il faut mettre un système d'enseignement convivial dans lequel les enfants se sentent en sécurité, en protection contre les mauvais traitements, la violence et la discrimination. فأنا قلت لمساعدة الأطفال المتسربين المنقطعين عن المدرسة يجب إقامة مركز متحرك متنقل للمساعدة يتألف من معالج وأخصائي اجتماعي وسائق طبعا للمركز المتحرك وأخصائي نفسي لكي يؤمن ويجلب مساعدة للأطفال في الشارع في مكان تجمعهم في الليل، لأنه بالنهار ما رح يلتقى ولا ولد، بس لما بيجوا لعندهم بالليل رح يلاقوهم كلهم موجودين في هالمكان. ويجب أيضا تأمين لهؤلاء الأطفال احتياجاتهم الأساسية الأولى من طعام والصحة ونظافة وتعليم. يجب وضع نظام تعليمي ودي فيه الأطفال يشعرون بالأمان وبالحماية ضد سوء المعاملة السيئة والعنف والتمييز. يعني حطيت فيه 3 أفكار، يا ريت تفيدوني بأفكاركم أنتم كمان وأشوف كتاباتكم. Pour aider les enfants décrochés, il faut installer un centre mobile d'aide constitué d'un soignant, d'un travailleur social, d'un chauffeur et d'un psychologue pour apporter une aide aux enfants de la rue sur leur site de regroupement nocturne. Il faut aussi assurer à ces enfants leurs besoins premiers: nourriture, santé, hygiène et éducation. Il faut mettre un système d'enseignement convivial dans lequel les enfants se sentent en sécurité, en protection contre les mauvais traitements, la violence et la discrimination. هاي الأفكار وبتمنى أشوف أفكاركم. j'ai fini la page 33 وصلنا على الجرامير. كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.